नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण स्वागत मोर ए चैनल को। बंधुगण भैम एकादशी बा जया एकादशी चलित वर्ष 29 जनवरी 2026 गुरुवार दिन पड़ुअछि। एही गुरुवार दिनटी होछि माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय बार। तेणु एही दिन आपण गुजरातीर एही चमत्कारी उपाय निश्चिंत रूप से पालन करंतु। बंधुगण कौन आपणक जीवन में सर्वदा धनजनित समस्या लगी रोचे कि गरीबी आउ दारिद्रता कौन आपणकर पीछा छाड़ू ना? कौन आपणक जीवन में यही सब समस्या गुड़िक लगी रोचे कि आपणकर बेपार वाणिज्य कौन आपणक असुविधार सम्मुखीन होगापाई पड़ुछि कि एवं ऋण करजर भारे आपण भाराक्रांत हो पड़ती। जेते चेष्टा कले भी आपण से ऋण करज गुड़िक सुझी पारुना। तेबे तंत्रशास्त्र अनुसार आपण गुजरातीर एही उपाय को एही भैम एकादशी बा जया एकादशी दिन करनियंतु। जहा विषय रे आमर वेद पुराण एवं शास्त्र रे उल्लेख करा जायछि। एही उपायटी को करिबा द्वारा जीवनर समस्त कष्टरू आपणकु मिलिजिव मुक्ति। माँ लक्ष्मी कृपारू ना केवल आपणक जीवन रे हेब धनर वर्षा बरं आपणकर समस्त मनस्कामना गुड़िक मध्य पूरण होइजिव। बंधुगण जदि आपण आपणक जीवन में बहुत अधिक समस्या रे अछंती, आपणक जीवन में धन आसीबा बंद हो जाइछि, आपणक जीवन में समस्या एवं कष्ट आपणकर पीछा छाड़ू नाही, आपण ऋण एवं करजर मायाजाल रे फसी जाइछंती, तेबे बंधुगण आपण माने गुजरातीर एही छोट उपाय को चुपचाप आपण करिनियंतु, जहा आजिर एही वीडियो रे मु आपणकु कहिबा पई जाउछि। तेबे बंधुगण एमितिरे तो आमे गुजरातीर प्रयोग आमर रोषेई घरे खाद्य प्रस्तुति रे करिथाउ, किंतु तंत्रशास्त्र अनुसार जदि आपण गुजरातीर प्रयोग सठिक भावर सह करिवे तेबे आपणकु साक्षात माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा जे आपण गुजरातीर प्रयोग करी किपरि आपणकर दारिद्रता को सबुदिन पई दूर करि देई पारिबे, किपरि आपण धनवान बनि पारिबे। तेबे बंधुगण एहा पूर्वरु आपण माननकु गोटिए अनुरोध, आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे आस्तुबा बेल र आइकन टी को मध्य प्रेस करि दियंतु। आउ भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ निश्चय रूप से लिखि दियंतु। बंधुगण गुजराती को शुक्र ग्रहंकर कारक बोली माना जाइथाए एवं शुक्र ग्रहंकर नियंत्रण माँ लक्ष्मी हाथ में रही थाए एवं ज्योतिष शास्त्र रे एहा मध्य उल्लेख रही जो व्यक्ति को शुक्र ग्रह साथ दे थाए, अर्थात जो व्यक्ति कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति ऊपर साक्षात माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रही थाए एवं माँ लक्ष्मी कृपारू ना केवल सेही व्यक्ति को गरीबी आउ दारिद्रतारू मुक्ति मिली थाए बरं सेही व्यक्ति को कोटिपति हेबारू केही अटकाई पारि नथांती। तेबे तंत्रशास्त्र अनुजाई जदि आपण गुजरातीर एही उपाय को जदि सठिक भावरे करिनियंती तेबे आपणक जीवन में केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। माना जाई थाए जे गुजरातीर प्रयोग जने व्यक्तिंकर जीवन को बदलाई देई पारे। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानिबा गुजरातीर चमत्कारी उपाय गुड़िक विषय रे। तेबे सर्वप्रथम उपायटी हेउछि शुक्र ग्रह को आपणक कुंडली रे मजबूत बनैबार उपाय। तेबे मु आपणकु आरंभरु ही कहि सारिछि जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति को साक्षात माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए एवं थरे जदि आपणकु माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्त होई जाए तेबे आपणकु कोटिपति बनिबारु केही भी अटकाई पारिबे नाही। आपणक जीवन रे केबे भी आपण धनर अभाव अनुभव करिवे नाही। तेबे आपण जदि चाहंती आपणक कुंडली रे सर्वदा शुक्र ग्रह मजबूत होई रुहंतु तेबे आपणकु एही उपायटी करिवार अछि। एही उपायटी को करिबा परे आपण आपणक जीवन रे निजे ही परिवर्तन को लक्ष्य करि परिबे। शुक्रवार आपण एही उपायटी को मध्य करि परिबे। तेबे बंधुगण आपण माने एही एकादशी रे माँ लक्ष्मी को उद्देश्य रे जदि कौनसी भी पूजा पाठ करिथांती किंबा कौनसी भी उपायर पालन करिथांती तेबे निश्चिंत भावरे आपणकु माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। तेबे बंधुगण सेथिपई आपणकु एही एकादशी दिन जेकोसी भी समय रे एक लोटारे जल पूर्ण करी सेथिरे दुईटी गुजराती पकाई सेही जल को नहीं करी कौनसी एक सदाबाहर गछर मूल रे अर्पण करिवार अछि। एही उपायटी को आपण
ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏହି ଭୈମ ଏକାଦଶୀ ବା କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ନାଲି ରଙ୍ଗଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ପାପୁଲିରେ ଏକ ଗୁଜୁରାତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଧନ ଯେଉଁଠାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫାଲତୁରେ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଅଟେ ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି କରିନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଭୈମ ଏକାଦଶୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି 5ଟି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆପଣ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଏକ ମୁଠି ଚାଉଳ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପୁଟୁଳିର ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 5ଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 3ଟି ସରଳ ଉପାୟ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।